na kasi baka mabagudunggan. 0721 call. Sino ano? Walang sasagot, ikikik ko to. Sino pinag-e-FS nito, Shadow? Sino nasa party nito? Hello. Call. Hindi ka call. Rinig ba ako? 3, 2, 1. Nang ino niya, ayaw sumagot Napakiusapan na kayo kumilos, parang dinidisregard nyo lang. Grabe naman kayo Diyan si mga Ken. boss. Low. Di ba JT wala laro? Hindi pala lalaro yan niya. Oh. Nung Yung Cap, IQ daw pa online na. sino yung FS mo dyan nung Cap? Isa ka sa solo FS, di ba? Si Ri, tsaka si Kazi. Halika dito, Kazi. Ako mag-aayos. Kung ayaw nyo ayusin, mga boss, walang problema yan. Antay kayo dyan. Puwa, ikaw na lang walang kasama. Oo, may gawin. Kasama mo na si Puwa, tsaka Mage, tapos Pe, tsaka Chanel, Kat, tsaka NJ, Ri, tsaka Kazi. Wala kasing ano si Yung mawawala sa listahan dito talaga. Ay na, good luck. Junji, Era siya. Junji Era. Hindi, yung ano, heater na yan, hindi na considered FS yung isa na yan eh. Nagko-contest yan eh. Pero invite mo si Pon kasi ano pang second FS yan sa kabila kila Lars. Sino yung si Tags? Si Kuya Tags, 1, 2, 3, barcode. Kuya Tags, wala kang kasama dyan. Wala kang kasama dyan. Yung yung phone, kaso wala siyang guild. Siya talaga yung kaduo. Oh, siya yung kaduo mo. Pero ngayon, wala kang kasama sa party ngayon. Wala. Wala. Sige, buta sino pa FS dito wala sa listahan. Ikaw. Si Jobeng kasama yan. Basta O tara, may isa pang slot. Asan ka na Pon? Hindi na ako mag-invite ng FS, puro heater na to Tara, Beng. Tara na. SP na tayo, tara. SP na. Bilos ha. R. R lang. Pasok R. Dali. Pasok R. 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Double na lahat One up. Wala bababa. Ayan na, laban na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Ubus pa, filter lang. 1 up, 2 up, 3 up. Dapat pa po. Kaya pa R, yeah. Panalo, ya. Panalo. Nice one. Pasok lang R, mapupunta yung mga kalaban natin, pasok lang R. Hindi, pesto. Okay, hanggang R2 yan, hanggang R2. Ito po, dahil pa dito, R2. 1 up, 2 up, 3 up. Si Shadow niya, wala. Nakikisyado. Gate. Pyro, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Sige, mahaba, sobrang haba. 1 up, 2 up, 3 up, pupunta lang sila dito. R. Pasok lang R. Hindi pa tayo kompleto, sige. R. Nasa market pa, si Bulak. R, eto pa, takusa pa. 1 up. Nice one. Compress. 8, 7, 6, Medyo tirahin niyo Shadow, mga boss. Medyo tirahin, 3, 2, 1. Pwede na, gang. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ready kayo, galing R2 ata. Phoenix galing R2, ready. Ready lang ha. Ari, sige. Okay na. Okay na yan. Nata, galing R2 ready. Ready. Ito na. Ready. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Aba, Ubus pa. Sobrang haba dyan.
One up, two up, three up, four up, Thank five you, up. Palchiki. Gandang DOD nun. Oh, pasok lang Art. LSK sa gitna niya nakatuldok. Ito. Pansinin niyo yun, nakatuldok pa din, oh. Tagal natin sa Art, ready. Maghuhuntirahin yung shadow, ah. Gago. MX tayo. 3, 2, 1, MX. Tara, baba. Baba. Ito na, one up. Okay. Wag. Baba. Laser tayo, laser. Laser. Ready lang. Uy, walang MX ng mga to. Ito na, ha. Bumababa na mid, ha. One up, two up, three up. Ayan na, diretso na. One up, two up, three up, four up, five up. Angat kayo mid. Uy, ang daming nasa ano pa. Nasa baba pa. Wala kang reso, kakareso ko lang kay Chanel. Pasok lang mid. Dali. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid. Laban na, pwede na. One up, two up, three up. Ubus pa. Kurang dami. Pasok pa ata. Hindi na, ayan ang mga Phoenix ng mga ano, walang gildo. Paano nyo gang? Lang, nagreso ko. Revive pa. Bimix at Pasok 5 pa. Oh, meron. Sobra. Kasya pa, 6. Kasya pa 5, putang ina. One up. Laban lang. Umaalis sila, Kang. Nasa ka, Doy? Pyro pa. Sobrang daming pyro. Huwag ka mapapatay, Doy. Exo pa. Tangin mo, namatay ka. Laban pa, Exo pa. Ang dami, oh. Boom. Boom. Kaya, Ayan lang. sa Sunday. Rush tayo. Okay. Ano, wala. Online pa lang ya, ulit. Okay. Ang sa payagay ko. Naubos yun pa, oh. Ayan pa, pyro pa, Doy. Pyro pa, lumalaban pa. Nagigero yung mga tao. Just. Ito pa din. Lumalaban pa. Laban lang. Boom. Pasok lang. Yan pa 5. Ito na makulit, bata. Masyado kang kulit, bata. Aray mo. Laban! Utang ilali yan. Sige. Ano ito? Exo! Naglug! Exo pa. Ang res lagi sa'yo. Kung mamatay ka, lagi kong kakareso lang, ganun. Pasok lang din, umayaw ng pyro, Doy. Yung Pyro, Sige. Mid lang tayo. Ready, agdan nyo, ha. Hoy. Agdan nyo. Ready, ha. Okay. Bill, Ken. Gitna. Ano ba ito? Ayun na, pyro, ha. Ready. Agdan, ito na, pyro. One up, two up, three up. Opa. Baba. Lower R. Nice one. O, akat na tayo. Akat na ulit. Mid. Akat mid. Nice one. Galing. Last for today, ha. Tuyo si Mino sa gitna. BL, Ken. Ayan o. Lumalaban pa, oh. Ako, Emi. Pabila-bay. Ano? 6, Nice one now. 5, 4, 3, 2. Pwede na iba. One. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Iba lang. Gitna pa. Nagdan. Agdan, wala. 1 up, 2 up, 3 up. Oh, back. Bantal. Nice one. 8, Gan. 7, One up. 5. Tapos na, suwari yan eh. Ito, muna ni Shadow, inul pa. 8, 7,
6, Critical gago. 4, MH. Sa gitna, pwede naman. 1. Gitna gang, pwede na yan. 7, 6, 5, 4, MH dito. Makra. 1. Sa pumasok. Papress ko eh. Diyan, nurse ako ah. Sige, pasok Kaya kami. pasok kami kaya. Gilid ka. Kita na kita. Emis tayo. 3, 2, 1. Par na tayo. Par. R. Meron? Yan, laban nyo. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ready. R1 lang ha. R1 lang. Baka galing R2. Ano na, Phoenix. 1 up. Wala. Emis tayo ulit. 5, 4, 3, 2, 1. Emis na baba. Laser. Angat tayo. Nasa R2 ata clash. Ito na, mid. 1 up, 2 up, 3 up. L2 lahat. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Angat. Lahat na kayo na yan. Hindi ko kaya galing low plat. Galing low plat. 1 up, 2 up, 3 up, 9 up. Ito, sila L1. Galing L1. Push. Ano, walang tumulong sa amin. Tutulungan kita. Pasok L. EXO. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na ata EXO. 1 up, 2 up, 3 up, 5 up. Okay na. L1 na. BL gitna. N. Ganda mo. Aray ko. Sobra yung command. Ang ganda lang. Sobra. Ay, ko. L1 lang. Chill. Dami namatay. Marami namatay. Chill lang. Ayan na, L2. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Push. Patay na yung unan eh. Push na, pana-epes na yan. Takbo, mga unggoy. Balik na L1. Nakakareso ko lang kayo ng Ponderings. Gago. Bukaso ko na lang. Lagi kang patay. Tingnan mo death mo, 10. One pass to 20. Oh. MH tayo. 3, 2, 1. Tara pa mid. Mid. Angat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na gang. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Yung gitna. Nice one. Walang naubos. Gago yung masasakit sa kanila. Kansulin mo. Ito pa. Exo pa. Kita. Yan o. Nagdan. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Hanggang baba pa. Putang ina, namatay tuloy ako. Dami siya nail ba? Grabe pag namatay ka, 70 MMR. Wala. 70 MMR ako eh. Pasok lang mid. Ready agdan. Nandiyan na pyro. Nandiyan na pyro. Ready. Ayan na, galing L1. Jasper. Galing L1 daw. Sakit na kita. Ayan. Hook to Bops. Thank you. Ready lang. Pa daw yan. Sa nurse ko lang just para makita agad kita. Ebe. Ready. 3, 2, 1. Trap R1. R1 clashing. Diretso. Push. Para 2 up, 3 up, 4 up. 5 up. Napatay na naman ang bubo. Dami pang tao. Marami pang kalaban. Up to side pa. Ano hindi niya mamamatay dito? Compress. Saka R, just R. Dikit ka sa pader just. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. May pakusa. 1 up. Oh. Namatay. 3, 2, 1. MH. Tara, baba.
Arto pa, Phoenix sa likod mo. Pamid. Sobrang dami mid. Tara, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Paubos na. Paubos na mid. Sa portal side pa. Sige lang. Diretso pa. Ay, sorry. Ano ito pa? Uy! Matay tuloy. Kaya Just, Pasok mid. Narinig ko lang Angel. po. Alam mo ah. Hindi ako ya. Kami na minus 70 nga. Ano yung pag namatay, hayop. 70. Sa akin. MMR. Oo nga. Pasok lang mid. Oh, kumulas na gitna. Wala na kalaban. Wala na. Sayang. Hindi mo makapatay. Sayang ka pa. Sigaw na nga eh. Emis tayo. Ready? 3, 2, 1. Emis. Sarap. L. L naman. L. Angat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pyro gang. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Pyro gang. Ako saya galing L2. Laban pa L. Laban pa. Reso ka dyan. Yung TRNX sa gitna ha. Tibay ha. Oh, 51 ah. Uwabol ah. Makakakit ka. Pinapansin mo. Sorry. Emis tayo. Oy, wala pa. Hindi lang, dahil pang namatay. Hindi OD. Pasok na lang ako, Eljas. Dahil pang namatay. Ready. Ayan na, Pyro. 1 up, 2 up. Nice one, Madam Shia. 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Sige, ubus pa. Marireso ko yung latip eh. Oh, balik kayo L1 ha. Balik kayo L1. 8, 7, 6, 5. Ito pa, si Melo pa. Bakit ito? Anong ginagawa na itong bobong ito? Takusa pa. Papasok pa daw. Ito, kakamatay lang sa baba. Emis tayo. Ready. MH. 3, 2, 1. Tara, baba. Ayan o, EXO. Push nila. EXO. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Nasa R1 ha. Galing R2. Ready. Baba tayo. Pabit tayo. Baba na. Iwan na yan. Mamamatay kayo yung Pyro dyan. Bahala kayo. 1, 2, 3. Ayan na, Pyro. Mamamatay kayo. 5, 6, 4, Sigdaw. Angat, mid. 1, up. Okay, Just, dito mo. Gago na cancel. Gago na yun. Pasok mid. Ken, pabihil gitna akin. Thank you. Ready ha, ready. Nasa L1 na to ha. Ready ha, ready. Ayun na. Ready lang. Kaya nyo i-1 up. Wala. Chill. Ready ha, ready. Likod, meron. 7, 6, And palikod, 5, 4, 4, 3, 3. 2, 1, up. Ready, 3, 2, 1, baba na. Ready. Parwan tayo ka. Parwan. R1 na, ready. 3, 2, 1, push, angat. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. MH muna tayo, ready. Pyro. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Uy, anong ginawa nyo? Nag-apply trabaho kayo dyan sa taas. Pasok R namatay. minus 10 lang pala. MH tayo, ready? 3, 2, 1, MH, tara baba. 1 up.
Pagang. Angat. Angat lang ha. 3, 2, 1. L1 na. Flashing. 1, up. 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Ubus pa. 1, up. 2, up. 3, up. L1 lang ha. L1 lang. Yung ram. Nice one. Galing ni Madam Chanel. Hindi na ako nag-MH to eh. Kaya nga eh. Ang ganda mo. 3, 2, 1, tara baba. Mid. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na gang. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Ready lang mid. Ready, 3, 2, 1, baba. Par 2, par 1. Dali. 1. R1 lang. Remix tayo. Wala tayong remix. Ready, nasa R2 kalaban natin. R1 lang. Ready. 3, 2, 1, tara, push. Wala. Ito, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Talaga, papabura ka na lang pagkatapos. Push nyo. Gago naman ba? Naman talaga yan. Tapak R. Pasok tayo R, tara, pasok lahat. Kayo na bumilang sa sarili nyo, ha? Ay, palipit. Bago, di pala nag-repeat si Madam. Laban, galing R2. Patay na naman si Luke. Pasok lang R. Alas kayo. Pasok lang R. Bukbuk. Eh pa, EXO, wala. Putang ina mo, patay tayo. Singlo pa. Sobrang dami kalaban to. Pasok lang R. Parang ang init ha. Hindi ka naligo eh. Ako naligo nga ako eh. Sinabi ko maligo tayong dalawa eh. Pasok lang, Ar. Oh, pasok lang. Pasok lang R. Ready R to R. Alaya! Ito, harapan na natin ito. Trawan. Up. Putang ina mo. Sige, kaya naka... Yeah! Tara, baba. Pakusap pa. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Laser daan. Bading. Laser. Pel2. Flashing L2. Wala pa. Wala, bumaba. L2 lang. Compress muna. 3, 2, 1. Tara, push. 1. Nakala ko yan. Wala. Ito ba itong kusaya? 1, Swing. 2, 3. Tama na, galing ko lang 1. Up, pwede na. Baliktad. Galing L2. Galing L2 ata. Wala pa. Doon na, Doy. Ito na, EXO, laban. Uy, wag mo matras. 1 up, 2 up. Unahan ka dyan. Ready agdan. Ready agdan. Wala. Nasa may frame na ata, nagbabantay na. Ang ilang yung pag-umihin. Kaka may puntos. Pasok revive kayo, nalitos pa. Sige, hintay namin kayo. Ngayon, pinakain nila oh. Ay na! Na, Pyro, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Putang ina tol. Laban pa, kaya pa. Bakit ako? EXO pa, ang dami pa EXO. Pasok lang L. Pasok lang L, dali. Dito eh. May pyro yan. Pasok lang. Pog City Pog. Box, hindi daw, Box. Sige daw, good. 3, 2, 1, emis tayo. Tara, baba tayo. Walang angat ha, walang flash.
Saan? Item mo rin? Item. Ayan na! 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, Ang. 5 up. Ubos, diretso, angat, angat! Oten nyo ya. Ano, ubusin nyo dyan. George. Laban pa. Galing Arthur pa. Dami ko pa nasa box yan. Dami ko pa nasa box. Pasok lang, Doy. Pasok lang. Preso Jazz. Reso na. Ako mag-reso. Saan ko lumabas sila? Hindi, bumaba. Kamit. Sige lang, dito lang tayo. Chill lang. Kamit. Dapat maglalagay nga ako nito. Ready. Image tayo. 3, 2, 1, tara baba. Laser. Ano, crash oh, laser. Laser. Pa-L1 na, L1 baba. L1 baba. 3, 2, 1, angat na, Pa-L2. Push lang L2 ha, Push L2. One, up. Push. 3, 2, 1, balik tayo L1. Buhay pa. Wala na. Hindi, Dimino. L1, bagyo goal. Ito, madam. L1. May nag-one nurse daw. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na gang. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Laban lang. Si start pa na dito. Ito pa si Prince oh. PA ko. Paray ko patay ako. Ito kasi BDA. Ayan pa, patakusa. Galing R2. 1 up, 2 up. Nice one. Oh, R1 lang. L1 lang. Sino? Gugu pa. Diyan na Pyro, galing Ito L2. na, Pyro. Galing L2. 1 up, 2 up, 3 up. Push. Push yan lang. Hindi mauubos yan. Hirap na yun. Pasok lang, Doy. Sa box pa. Hello? Pasok lang, Doy. Oh, pasok lang. Nalala pa tayo. Yan sa likod mo ako, Ken. Box pa. Takusa. Galing L2 ha. Ito na, L2. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Hindi na naman ako. Oh, L1 ulit. Ready. Ready. Pupunta yung mga kalaban. Pasok L1 lang. Ito na, Pyro. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Nice one. Ubos. Babay nyo na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Aki, oh. Aki ka. Bakyo ulit. Doy. Si Ma'am. Nice one. Tang ina, Ito, unahin BL, yung Ken. CPU ah. Thank you. Unahin yung CPU link. NXT yan, gate. Exo. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Mission na tayo doon. Ubus pa. Ito, Ito ba? 1 up, 2 up. Isigo na to, boy. Sigaw mo na. Ayaw. Ano pa, os? Papayo pa. Bobo to, ah. Ito pa rin sa badang. Kaya expert nga. Kaya expert ko. Chill naman tayo. Saka na. Hindi na mag-chill ah. 8, 7, Bibirang ko na po, ah. 5, 4, 3. Pasok kayo niya. 2, 1. Okay, laban ha. Eto pa, Pyro. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Nice one. Ubus. L1 lang. Pasok pa L1. Tagal natin sa L1. Lahat sila pupunta sa L1. Pasok pa. Pumapayro. 8, 7, 6, 5, 4, 3. Sinlock 2. Isang ito mo. 2, Kaya mo siya. 1. Laban na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Panis. Di pa galaw. Panis. Natulala.
Sinuntok nga lang eh. Papasok pata, papasok pata, papasok pata. Papasok na yan. Ang laman ng mukha niya. Bebe muna tayo. Chill lang tayo, chill lang. BL ka. Image tayo, ready? 3, 2, 1, image na baba. Pamid. Angat. Pwede na ba? 1 up, 2 up. Wala pa. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Portal side pa. Reso na doy. Compress muna. Image tayo, ready? 3, 2, 1, image. Tara, baba. Angat pa. Arwan. Hindi ka kapasok lang. Oh, pwede na yan. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Nice one. Laki na kasi nakakapasok lang eh. Pag-press ko nila. Gago na guys. Pasok lang, Day. Pasok lang. Lamang na lamang. Ready? Dali. Laki na sayang. Pwede pa ata sana ito nito. Pasok. Yabe. Pasok R. Dali. MH tayo. 3, 2, 1. MH na baba. Madali oh. Tapos na nyo. Nasa L1 ng clash, L1 pa L2, dali! L1 pa L2, L1, L2. J1. Cancel. Sinalo natin. L2, dali. Nakancel ako. L2. Patay ako. Pasok L. Pasok L. Ikaw. Melwan Singh, pag-aaway. Tribit. Sorry na. Gago. Ready image tayo. Pwede tayo lang. Gang, tayo. R1. Hawak mo, no? Ito na, R2. Rito, 1. Up. 2 up. Boom. Subos. Diretso. Bukas pa, ang dami. Okay, sa box pa. Dami ba? Sobrang dami, oh. 7, 6, 5, 4, 3, 6 natin. 2, 1. 1 up. Wala na. R1 na lang. Di up kayo dyan. Ready. May namatay tayo. May namatay sa atin. Wala. Finish tayo. Ready? 3, 2, 1. Tarang pa lang. Ito. Mid. Exo mid. Pyro. R1, L1. Ready? Exo muna. Palag tayo. Exo. Angat. Mid lang. Sobrang dami namatay sa atin, ha? Mid lang. Pasok lang mid. Music na, 1. Up. BL. Pasok lang mid. Etek isa. Etek na ran. Dito tayo mid. Dali. Private A. Thank you. Sorry po. Image tayo. 3, 2, 1. Tara, L1 na. Kailan kayo nag-image gago? Wala. Baba tayo, Baba. L2 daw. Clashing. Push. Takbo, ma. Hindi ko pa. Balik tayo L1 niya. L1. Nandito na Pyro. So, yun. L1 lang. Image tayo. Image tayo. Remix tayo. 3, 2, 1. Tara, baba na. Ito na, mid. Angat yan, mid. Angat.
Pasok lang mid, pasok lang mid, pasok lang mid. Oh, repeat. Emis tayo. 3, 2, 1, fell down. Kakapasokan nyo tayo. Meron yan to 5, 4, 3, 2, 1. Angat tayo doy. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Ubos. Yung ram doy yun, nasa dito. Dami naman dahil ito patuloy. Oh, L1 lang. Pasok L1. Yeah, lagi kang patay ya. Parang kakagising lang ng karakter mo. Emish tayo, madam. 3, 2, 1, tara baba. Pamit. Angat. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tara, laban na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 3, 2, 1. Dito pa, boss. Arwa na. 1. Ikaw, boss. Arwan. Bartu. 1. Push. 1. Up. Tang ina, walang marunong naman. Nawanap kita. Puro delay. Yes. Likod. Kapag-sig. 1 up, 2 up, 3 up. Push yan, kaya lang. Pasok lang ka. Pasok lang tayo. Oo. Kanina nag-feedback. Kung siya, nag-feedback sa'yo. Low. Mag-one mic boy, nag-divide ka boy. Kanina po nag-feedback. MX tayo, ready. Nong, dito tayo, Nong. MX tayo. Hello, Arwan lang. AB. Rebuffs po. Eh na, EXO, 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Naligosi ng kondo din. Nalisi tuloy. Pabigan ng pabi. Tang ina, bago na naman yung iba. Arwan lang. Chill. Kakabuhay lang ng commander. Emish isa. Dam 6 mo Ready, ba? 3, 2, 1, tara, baba. Lasing nyo na yung baba. Mid, pasing. Hello. Sige lang, magkalat-kalat kayo. Wasa. Likod nyo ha, galing Arwan. Tara, babayin nyo lang. Babayin nyo. Yan, nandiyan pa yun. Hindi, crashing pa. Sobrang daming crash dyan. Hindi na si Wang, gago. Basis nga. Kamig kaya? Pasok lang mid. Pasok lang mid, wala mo nang bababa. Mabil na ako day. Ready, 3, Mabil na ako. DC ako. 2, 1, MX tayo, tara baba. Nurse ako, nurse. L1, sobrang dami oh, L1 oh. L1, angat L1. Yung green nakatira pa sa inyo. There's L1 lang ako, ha, eh. L1 lang. Doy, pasok ka L1, Doy. Patay ako. Next day EXO. EXO 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Dito lang tayo, lower lang tayo ha, lower lang. Emish kabeng. Lower lang. Ayan na. 1 up, 2 up, 3 up. Bumababa, oh. Tanong ko sa natin po niya. Oh, diba? Ubus ba? Sirap. Sangat nasa Pasok L na matay, ha? Pasok L na matay. Angat na. Wala nang tao dito. Ang dami pa sa baba. Doy. Angat na po.
Gago pa, nag-medyo ako sa'yo. Since. Ubus pa, ubus pa, ubus pa, ubus pa, ubus pa. Ready lang ha, ready lang, ready lang. Kabayodoy. Sit ka lang, Doy. Emish tayo, ready? 3, 2, 1, tara baba. Mid sila, galing mid. Ayun na, galing mid daw, bababa na yan. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Laban nyo, uy. Angat, 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 angat. Agdan pa, agdan, agdan. Takino, gusto pala kayo. Hindi pa, hindi pa, hindi pa. Parang mid. Pasok mid lang, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Pasok mid, pasok mid, pasok mid, pasok mid. Lang papahinga sa pamilyang to. Gate pa ya, Exo. Sige lang, sige lang. Inspire. Laban na, lumabang kayo ha, oy. Lumabang kayo, hindi kailangan ninyo. Tatanga naman ang mga taong to. Laging dapa. Parang lambot ko po. Kaya nga, lambot mo nga eh. Kanina ka pa eh. Yung Prince nakamakro. O, yung Prince daw. Play na. Nice one. Compress, 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 compress. Pasok lang mid, chill lang, marami pang patay. Hello? Hello? 3, 2, 1, damage tayo. Tara, pail. Akin yan. One up. Wala pa. Ayun na. Pusin nyo na. Pwede na. One up. 2 up. 3 up. 3, 2, 1. Tara, baba. Malagi pa tayo. Bulig ka. Bulig. Parwan. Crashing. Dali. Ang dami. Sobrang dami. Hanggang R2. Hanggang R2. Pyro, ha? Pyro. 1 up. 2 up. 3 up. 4 up. Patras nyo. Puta. Nice one. Ganda. Pusin na. Hanggang R2. Pwede naman tayo. Gago, di ba? Hindi nag-war. Emis tayo. Ready? Pasok na kara. Mid 3, 2, 1. Tara, Take you mid and daw. self Tara. take you. One up. Magang. Ganyan yan. 5, 4, 3, 2, 1. Pwede na gang. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Angat. Busin nyo. Pasok lang mid. Lahat ang pupunta natin sa atin. Omsi. BA Jai. Eh, siyempre. Nice one. Exo ya, gate. Gate na, gate. Exo daw, dali. 1 up, 2 up. Patay na naman ito. Patay na naman. Yoko na. Nag-revive Din pa. ang bala ah. Nakakabadrip, ang lambot. Pasok lang mid. Ano, sumabasa ka ng ganyan. Ay, naku, nag-revive. Uy, sumigaw! Sumigaw? Ikaw yun? 812? Mid lang. Chill lang. Hey. Hey, shut the fuck up. Mas Hey, like hey, the Eh, baby. Tara na. Babing. Hindi, pwede Joy. Sige, bati lang. Wala pa akong image. Kaya doy, papi na doy. Parto daw. R1 ha, meron sing. May sing. R1. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Naprank kayo, no? Image Joy. Wala pa nga ni. Kalahati pa. Image ka, madam. 3, 2, 1, R2. Umangat na ata tayo. Ano, tako sa umanap. 2 up, 3 up. Tara, baba. Hola, amigo. 1 up. L2 lang ha, L2 lang. Bagyaron, ang galit mo. L2 lang ha, L2 lang. Baba tayo. L2 lang. Ready, image tayo. 3, 2, 1, tara, baba. Baba. 1 up.
Baga. Oh, mid sila. Baga. Ayaw ko kaya rin. Nasa mid ka ha, nasa mid ha, ready. Pag nagumus yun ha, 3, 2, 1, tara, pamid na. Kaya, Dali, 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 dali. Angat, 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 angat. One up, 2 up, 3 up, 4 up. Patay, naka-ako. Uy. Takina, may nagpipiyos sa kanila. Oo, gago, naka-biyo. Iwak ko. Huwag patay ako. Kami, wait. Yes, ako, madal. Gate. Ngit, ngit. Dali, compress tayo. Damage ka agad. Ready, 3, 2, 1. Tara, push na. R. Yung repeat. Pasok ako, Arjas. R, angat. Wala. Gago, likod, Exo. Push kayo, gago. Tangina na ito ni... Ano yung Shanti? Mag-discord dyan. Mid. Okay, Arjas. Mid. Totok, R. Pasok mid. Tangina, nabibigay ko kahit FS. Kulang ka, kaya Shanti. Bay. Chill lang. Ready, 3, 2, 1. Tara, push, baba. Baba, galing L, galing R. R2, R1. 3, 2, 1, balik na. Pail na. Gago, nito lahat. R1. MP siya ka, Exo. R1 daw, sige, diretso. R2, wag yung akin din. R2, Exo, wag ba? Ipit kayo dun. Tara, angat na. Angat na, box muna, paubos mo na, box. 3, 2, 1, tara, paharto na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 4 up. Puta. Ay, Dalawa pa. dalawa buhay mo dyan, gago. Pasok par. Wala rest sa'yo, pumasok ka na lang ah. Libertisip ka. R lang, remix tayo, dali. Ready. 3, 2, 1, tara, baba na. Wala pong MH. Ay, nako. Pel, eh no. Pagkapatay niya no. L, angat, L2. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. L2. 1 up, 2 up, 3 up. Oh, L1 na, balik na L1. LS kayo. Balik na L1. Ready, IMS tayo. Ready, 3, 2, 1, tara baba. Mid. Ito mid oh, 1 up. Bagang. Exo mid. 7. Mid tayo, mid. Angat, mid. Pwede na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. O yung oras ha, baka kills tayo ng kills. Pasok mid lang, ready. Pasok lang mid. Ito, gate. Wala. Bakit na yung pyro ata? Wala, andyan lang sa baba. Ready, compress. 3, 2, 1, parwa na. Ito, R2 sila. Exo, 7. R1 muna tayo, R1 muna. 1, pwede na. 1 up. 2 up. R1 lang. Murahin, tropa yan, tangina mo. Putang ina mo, andito na. Ayan na, pyro, angat. 1 up. Pasok ka doon. MH. Chill ha, chill. Alam mo siya lang sa party. Pasok Kanina, iniwan niya ako. AFP.
Ready. 3, 2, 1, tara, babay nyo na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Pamid. Punta kayo mid. Sana. Mid. Angat mid nyo. Mas marami dito. Pasok mid namatay. Kapit niya. Ang kapatay ko. Oh, parimit. Pasok mid. Emish tayo, ready, compress. 3, 2, 1, Bay. Tara, baba na. Pelwa na. L2 Phoenix 5 Sige. 4 3 L1 yan eh, gago. 1 up. Pwede na, Pyro. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. L1, pasok. Hello. Takot. Tapos na pa. 1 up, 2 up, 3 up. Pasok L1 namatay. Yan, nag-rebeso ka piya. Huwag kayo rebeso namatay. Ken. L1 pa lang, Ken. L1. Emish tayo, ready. 3, 2, 1, tara, baba. Yan, kang 5 minutes. Wala na yan. Una Arto na. Tara 1 up ya. Arto Phoenix. Arto daw. Sobrang haba natin yan. Nakapesto yan. Sobrang haba natin. Arwan lang, saglit lang. Compress. Sabak. 5, 4, 3, 2, 1, MX. Tara, angat. Sabak. Push. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Up. Tantarin nyo na. Balik tayo R. Diretso din. Revive na. Exo araw niya. Sige. Saan pasok? Pasok R. Kuya yun na! Ayan na, EXO. 1 up, 2 up, 3 up. Sarap mo nung. Pininisan mo ako dun nung ha. Pasok R. Ay na, Joy! Ito na Pyro. Hit. Ngit. Parimit. Saan po? 1 up. Pasok R. Ayos ka nung. Ay, Sel, patikyo. ready. 3, 2, 1, R2. Ayun na, kumuha na. Ano, kumuha na. 3-9. R2, takos 1 up. Ano, naka-cancel ako nung ano. Dalawa. R3. Wait lang High flat formation. FS diretso ready. Compress. Dito. 3, 2, FS. 1, tara, pasok na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, pasok na. Okay, 1 up. Sana wala pumasok. Pasok na, uy. Tara, pasok na ako ha. 3, 2, Pasok na. Re-revive din tayo. Malipis. Re-revive din tayo. Gaan tayo no. Sige lang, papatay nyo. Pumasok sa harap. Sige lang. Tapak lang R. Just binigyan si Just Dulangan. Pasok R. Dali. MH tayo. Ready. 3, 2, 1. MH. Tara tayo. R3. Mayday. Silang. Experience ba? R3. Ote mo agad ka. Ihulin nyo na yung give up left. Mayday. Para makayo hit doon. Silang. High flat lang. Ready. Mayday. Tayangin kill. Hindi ka just Ano ba yun? Si Shadow dyan, sarap. Shadow, tayo ka nga dito, Shadow dito, ito. Shadow.
Shadow. Ayo, Pasok ka ayo, na. ayo, ayo, ayo. Ito, Shadow, Shadow dito. Nice one. Ready ready kay Shadow. One up. Nice one. Wow. Epes. Ayop talaga eh. Epes, Wala two. pong hanap eh. One. Tapos na, Epes. Kahit One up. sumagaling yung tao na yun. yung Tinemish mo, tao- Beng, ha? Three up. Sakit Tara, ko abante, 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 abante. One up. Two up. Three up. Four up. Five up. Wow. Okay, ubos na yan. Lipit sa dulo, lipit sa dulo. Puro epis na. Sobrang epis na to. One up, two up, three up, four up. Labas na, labas na. Revive kagad, revive kagad, revive kagad, revive kagad. Six, Tapakar. Lap trip ka, boss. Yeah, sorry. Kahit Pasok sa ar. war ka dalhin, boss. Pasok ar, pasok ar, pasok ar. Sorry na, Shadow. Pasok ar, pasok ar, pasok ar, pasok ar. Dali. Exo doon dito. Flash doon. 3, 2, 1. Emish tayo. Tara, angat. Ano, bilog-bilog mo naman, hindi kayo tutulungan yan. Wait lang ha, wait lang ha, wait lang ha, wait lang ha. Isip pa tayo, di ba? Wala, nakipag-away ko ba? Ayan na, Exo. Recover to ha. Chill lang, chill lang, chill lang, chill lang, chill lang. Emish tayo ulit. Ready. Ay na, ayun na sa ano, ayun na sa pader. Ready, 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 ready. Ready ha, FS. 3, 2, 1. Pasok Ano sa tayo, likod? FS. Nakot. Aligod, Beng. May kalaban, Beng. Wag mo na, Beng. Wag mo na. Wala na? Wala na, sa tina. Ready, 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 ready. 3, 2, 1. Tara, pasok, 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 pasok. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up, 6 up. Bakit na nyo, wala kayo nang babawas. Laban pa, laban pa, laban pa, laban pa, ubus po. Revive kagad, revive kagad, revive nyo na, revive nyo na, i-revive nyo na, i-revive nyo na, no. Ganda ng iwan yung bata mo. Tapak R. Tapak nga tayo L. L, 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 L. Di natin naman pala L. Eh. Pasok L. Emish kagad, ready. 3, 2, 1. Angat tayo. Angat, 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 angat. Hindi tayo makabound eh. Compress lang ha, compress lang. Ready. Nandiyan na, Exo. Wala pa, wala pa. Ah, dito na, dito na. Ready, ready, Bigil, ready, bigil. ready. Good oh. Hero pa din nila. Ready lang, ready lang, ready lang, ready lang, Ayun ready lang. lang. Bay 4 mo na, minutes bay mo na, bay mo na, bay mo na. Hero ba kayo? Hindi, mag-isa na lang yun para maka-RC. O, pwede na yun. Sige, ayos lang yun. MH tayo, MH tayo, MH. MH po. Hero eh. Plus 9 yun eh. 3. Eh, no, patay nyo, uy. Patay na, pinatay na. FS, ready. 3, 2, 1. Pasok FS. Tara, pasok tayo. Pasok na, pasok na. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Huwag kayong magtira balik, uy. Abante, cancel. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up. Ubus no. Saya, masaya. Mga FS, mga FS, mga FS. 1 up, 2 Party up, ka, 3 apakil. up. Habol ka agad. Apakil, party ka, apakil. Dali. Just may CDN just ha. Paubos pa, paubos pa, CCD ka, paubos Jess? pa, paubos pa, paubos pa, paubos 3 pa. kontra pasok. MH lang agad ha. MH light speed lang. MH light speed lang. Sa taas tayo mag-buffs. MH light speed lang. Revive naman tayo, revive naman tayo. Punta kayo ano, dali. Punta kayo dito. Kaya doon tayo mag-buffs. Kung may kalaban, buffs tayo sa labas. Dali, Kaya dali, Oso, dali, labas ka dali, na, kaya dali. Oso, kaya Oso, labas ka na, labas ka na. Huwag nang pansinin yan. Isa lang yan. Hindi kayo mapapatay yan. Habol lang tayo sa MF. Out, out, out ka. Hindi kayo titrayin na yan. Out ka, Out, out. out, out, out. Oti mo just. Oti mo just. Papunta na, papunta na, papunta na, papunta na. Papaps ako, Bing. Patig yung ano ito sa yung Oti. Ready ah, ready gate ah. Oy, gate, gate. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Wala, patay pa, Marami pa, basic, wala. sobrang dami. Game, laki po yung Oti. Pasok Tabi, kayo Obing. dito, pasok kayo dito, pasok kayo dito. Silang. Ito na sila oh. Pasok, 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 pasok. May mga ano tayo dyan, bodyguards. Dito bulto ha. Sa Senzo. Si Enzo daw, si Enzo. Lasensa? Brian ah. Uy, alam Laruan niyo yun. Laruan niyo yun. Kaya pagka ano. Ay, may Ito na, ito na. Bumakot sa ano, OT. 1 up, 2 up, 3 up, 4 up, 5 up. Gate, 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 gate lot, gate lot, gate lot, gate lot.
May singkya niya. Puro kanya yung singkya. Huwag niyong labasin niya. Kasi mapapatutukan at maano tayo. Nice one. Nice one. Reso pa tayo. Ay, hindi nyo ka-party. Ano tayo nyo ka-party to? Siyempre. At 38 seconds. MH tayo. Ready? 3, 2, 1. Tara baba. Balik mo pala Baka kayo. speak. Naka-contacts, papalit na contacts. Taranong, condolence. Jaya. Oo, kaya ron pa. Jaya. Kaya bet siya pa baba, kaya ron, sayang minus 10 pag nag-SP. 1 up. 2 up. Billy CD, TW. Tayo, repats kayo, ya, repats. Repats. Ay, may TW pa pala, ano? Kaya 6701. Diba? Sige lang, ya. Laro ka lang, ya. Data ka. Uy, TW pa, madam. Paling ito dyan. Wala eh, lag-ML10 dito sa lugar namin eh. May bagyo kasi. Madam. Hindi ka maganda TW, magka-TW. Hindi ka na maganda niyan. Sige, bahala ka. Nice D, gang. Nice D. Nice D na doon. May TW pa. Kaya nga, TW pa nga. Ano ka pa, Jay? Laro, Jay. Kumaka lang eh. Kala ko eh. $15 pa registration yun, di ba, Beng?